atong lesson for today after sa section 17. So ganito section 17, wala mo nakatiwas no pagtanaw pa. So dito sa section 18 to 23. So mo sa ng first na part. Pero section 18 to 21 sa ta. So para ma-bind din ninyo sila kini ng mga sections, taban section 23. Kini ang dapat ninyo timanan. The general rule is that if you have no signature sa instrument, you have no signature sa instrument, like you're not the maker, you're not the drawer, you're not the drawee, you're not the acceptor, you're not one of the endorsers, then you don't have any liability. Of course, logic ba na, di ba? So, ang nadali sa section 18 are exceptions. Na bisang pag wala kay signature, mabind ka. Tapos ang uban po sections dire, na kay signature, pero dili ka mabind. So, exception jud na general rule. Balik ko na ko. Kini na mga sections na itong isgutan karon is that these are exceptions to the general rule that if you have no signature sa instrument, then you have no liability. So we're gonna talk about sections na una, isag wala kay signature, mabound ka. Kunya ikaduha na uban mga sections, na bisang pag naa kay signature, dili ka mabound. So what are those cases before we go through the sections? The first is, if you are a principal and if you have an agent, and your agent signed the instrument, tapos authorized imong agent ba? So, syempre, your agent is an extension of yourself. Tama ba? So, pag mo-sign siya, dili ang agent ang mabind. Ikaw as principal. So, wala kay signature. Diba? Sa instrument. Kagi mong agent na, pero mabind ka. So, that's one of the exceptions. Sa katong ikaduha, na natong kay signature, pero dili ka mabind, an example of which is that kung gi-forge ang imong signature, like gisundog siya ba? So na imong signature, pero dili ka mabayad kay gi-forge good. Tama? Another is that if bearer instrument, sa bearer instrument, diba, the negotiation only needs delivery. Diba? Delivery na, why sign, diba? Pag mag-endorse, tama? So, dili tood mo appear ang imong signature, pero kung ikaw mo ay nagpadala, kitahay ikaw si A, imong gipadala kang B. Nya kay bearer instrument man, so gi-deliver mo na negotiate na. Bisan pag moingon ka na, mo ko signature na. Mabind ka. Di ba? Di follow? Yes. So, kana siya ang next na case na bisan pag wala kay signature, mabind ka. So, basta daghay mga cases na exception na ng no signature, no liability. Now, let's start with section 18, 19, 20, and 21. So, dito sa section 18. Section 18, liability of a person signing in trade or assumed name. So, wala gyud kay signature name. Gara-gara nini mo na signature ba? Ay, di man siya gara-gara. Trade or assumed name, ang example magyudani nga akong nabasa is si Jose Rizal, di ba na siya yung mga kanang pseudonym pag magsulat siya? Sa ganito yung mga buwan. Kaya nung dupo mo sa Rizal? Ano sa iyang sa sign? As author ba? Ano siya ilain na pangalan? Basta. Nagets niyo na ay mga assumed or trade name. Oh, code name, something like that. Now, when you sign your assumed name or trade name, usually sa section 18, no person is liable on the instrument whose signature does not, except as herein otherwise expressly provided. So, mamaning general rule na kung gisulti, no signature, no liability. But, the one who signs in a trade or assumed name will be liable to the same extent as if he had signed in his own name. So kung naa kay nickname, trade name, assumed name, imong gisign, you will still be liable. Nagets ba? So mo na meaning sa section 18. Mo nang pagmusign kibali si Rastaman ang ibutang, since nakabalo naman siya na, si Rastaman,
Then malayable. Kung maghimong promissory note si Rastaman, pay to the order of someone, tapos signature siya Rastaman, liable na siya as the maker of the promissory note. So muna yung section 18. So, gina-explain lang sa kini ang ato kong gisulti. Itong first na case, kining 19, 20 o 21, na pag principal ka, isagwa kay signature, basta imong agent na yung signature, you will be bound or liable ka. So, tanaw na to section 19. Signature by agent. Authority how shown daw. So, the signature of any party may be made by a duly authorized agent. No particular form of appointment is necessary for the purpose and authority of the agent may be established as in other cases of agency. So, baliktad. Ang sulti nako, isang pag principal ka na walay signature sa negotiable instrument, basta nag-sign nimong agent within his authority, you will be bound. Tama ba? So, kung saan mo daw pag-authorize, may gansiran sa section 19, kung saan mo pag-authorize ng isa ka-agent. Ingon diri no form of appointment is necessary. That means, you can authorize an agent orally or in writing. Eh sometimes, manggod, kinahanglan in writing ang authority. So may example na ha? Kalimutan ko sa example na kinahanglan ang written authority. Pag magbaligya man yata ito ng real property, magbaligya ng real property, unya wala ka diri sa bansa, nya nara kay agent na sugusugoon, dapat naka-in writing siya. Nagets ba? So, diri pag na kay agent, na gusto ka nimo mo sign sa negotiable instrument, pwede ka mag-assign og agent, whether orally or in writing. Mali pasabot sa section 19. Bitong giingon siya, signature by an agent, authority, unsaon daw pagpakita. Nagets ba? Yeah. So, pag duly authorized agent, walay particular form of appointment is necessary for this purpose and the authority of the agent may be established as in any other cases of agency. Nagets ba? Balik na sa section 19. So, 50 man ka articles sa itong humanon doon, dali na eh. We have section 20. Unsay liability of the person signing as an agent and so forth. As a general rule, the signature of an agent does not bind him, it binds the principal. Tama ba? But sometimes, liability si agent. Kaya para mabind si principal, there are 3 things that you need to remember kung agent ka. You need to add words na agent ra ka. Example, Gled's agent of Russia. Dapat klaro ang imong signature nga agent ra ka. Nagets ba? Pangalawa, Tagalog. You need to sa to pulo mo to kabuo. Name of your principal. Dapat na ang name of your principal naka-disclose. Yang isa, name sa agent. Name of the agent. So, it's not enough, guys, na mag-ingon ra ka o imuhang name as an agent, o niya, words na agent ka. Kinahanglan nimo i-disclose imong principal best. Nagets ba? So, kini naman gud ang summary sa section 20. Like, if you read this one, the liability of the person signing as an agent, and so forth. Where the instrument contains or a person adds to his signature words indicating that he signs for or on behalf of a principal or in a representative capacity, he is not liable on the instrument.
if he was duly authorized. Wrong din Kada dahil pinakauna sa tulo ka buok. Dapat duly authorized. But like, So duly authorized siya, guys. But daw, ang mere addition of words, kay ang nasulti naman dire, check naman yung words, kay gisulti naman niya. Tapos, dapat na siya authority, humanasad. But mere addition of words daw describing him as an agent or as feeling or representative character without disclosing his principal does not exempt him from personal liability. So dapat na yung tulo. Kung sa ganay ang tulo that is required para si agent maabsuelto, si principal ang mabound if ever. Una, duly authorized. dapat duly authorized siya. Ang ikaduha, you have to add words in order to know na agent ra ka. And the third one, you need to disclose your principal. Narag-ikaupot diri bes, he must act within the scope of his authority. Oo, duly authorized na siya. Mati mo rin Kay pag na-authorize siya, o niya wala siya ni act within his or her authority. As if wala siya authority. Na butang, tama ba? So dapat duly authorized siya. Ha? So, mo ng section 20. Now, let's go to section 21. Kanang signature by procuration. So, ipakita na ko sa signature by procuration daan. Inana yung signature by procuration. Unahon mo si principal. Like sa itong example, si Raisha man ang principal. Tapos na yung PP. Pwede man inana or per proc. Per proc. Or spell out yun, per procuration. Tapos na dili ang pangalan sa agent. Ako ba ng agent? Dili. So, pwede kini ang naa, or kini, or spell out. Kung sa may meaning dahil ng per procuration na signature. The meaning of that is that, murag ang agent ani, ako ba na musign in behalf of the principal, ako ipahibalo ang holder ng instrument na limited na ba akong authority. So, kung kamo ang holder, niya nakakita mong signature ani, gikan sa ako, guys, dapat inyo siyang i-check sa principal, kay ang authority basing ba ang ako as an agent is acting beyond my authority. Nagets ba? So, mo may meaning ko section 21. Kay, pasahon mo ng section 21. No? Signature by procuration. A signature by procuration operates as a notice, murag ipahibalo na, ni agent, that the agent has but a limited authority to sign. And the principal is bound only in case the agent in so signing acted within the actual limits of his authority. So meaning, kung ikaw ang holder ani na negotiable instrument, makulbaan na kaagad ka, hala, na agent. Nagpahibalo siya ng gamay ra ang iyang authority or limited lang. Ato tawagan ng principal. Kung kihatagan ba siya authority, na maghimo og promissory note. Okay, nag-maker ba yan I promise to pay. Nagets ba? Now, if moingon si Raisa as the principal, wala man na kusuguha si Gladsmar na. Wala man na authority. O karon, kay ako man ang nag-sign, di na mabaon ang principal, ako na ang primary liability sa promissory note. Primary liable sa promissory note. Nagets ba? Yes. So, that's it for 4 sections. Sige, start na. Okay, so section 22 na to. So, ang atong style is, sunod-sunod doon ang sections, but if there are related sections, ako na lang sang ipakita. Alangan, magsulti ra sa guderian na, according to section 125, mo ba akong ibutang. Ato na lang ipakita kaagad para di na mo maglibot. Ha? Isa to ng sabton ang buong section. So, we have section 22. So, this talks about what if mag-endorse ang infant o ang corporation.
So, ang infant diri under the law sa section 22 does not pertain to a baby. Ha? Di ba na mag-endorse ng mga bata? Ang infant na pasabot diri are kana ganing dili makahatag og consent sa isa ka contract. So, kanang permanent yun na di makahatag ng consent, kanang kuang yun, kanang dili na debatable are the unemancipated minors. We have deaf mutes who do not know how to write, or insane persons. But infants also include those nga naay temporary na dili sila maka-enter into a contract. Like for example, a person in the state of drunkenness or hypnotized na mga persons. So, kana sila sometimes, kung naa sila yung negotiable instrument, base ni-endorse nila ba? So, kung ilan ang i-endorse, unsay effect? Nagets ba? Or else, na corporation, naabot na ang promissory note kang corporation, tapos i-endorse na ni corporation through his officer. Unsay effect sa iyang endorsement to another person? Like for example, kung magmasulitan, itahay, si M, naghimog promissory note. Si M. Tapos ibayad niya kang P. So, iyang gihatag na kang P ang promissory note. Niya si P, gi-endorse siya kang ABC Corporation. Na. Tapos si ABC Corporation, gi-endorse na siya through the signature ng president. Ang president ng ABC Corporation mao'y nagpirma ng endorsement paadto kang P. Ang question is, kining pag-transfer ni corporation of the negotiable instrument from sa iya paadto kang B, is that a valid endorsement? Mo na ang question. The answer is yes, valid na siya. Pero dili na mahimong liable si corporation, labi na kung si president of the corporation wala gisugo ba, wala siya'y authority na i-endorse ang promissory note or maghimo ng promissory note. Kay normally kanina mga transactions should be approved by the board of directors or board of trustees when it comes to not-for-profit organizations or non-stock corporations. Nagets ba? So, ang mahitabuan nagbut-buot na ni si President para ma-endorse kang B. Nagets ba? So, unsay mahitabo? Again, unsay mahitabo sa endorsement ni corporation to B. Valid ba na? Yes, valid na. Si B, makuha gyud niya ang negotiable instrument. Pero di na magukod si ABC Corporation. Nga gukudon man ni sir na si maker man ang gukudon kaysa may naghimo gyud ng promissory note. What if i-dishonor ni maker ang iyang gihimo ng promissory note ba? Dili bayaran. Di ba sila na ang panggukdon ang mga endorsers? The secondarily liable, tama ba? Pag gukod kang ABC Corporation, may mo na sa ABC Corporation na dili, wala may liability. It's because ang president, wala mo i-authorize na i-endorse na. He performed an ultra vires act sa corporation ang tawag ultra vires na act. So, kinsa may mahimong liable? The president. Kaya ngayang signature man ang nakitaan sa negotiable instrument. Nagets ba? The same is true with the infants. Katong dili makahatag og consent. Nagets ba? Kung infant ni siya, like minor or deaf mute, or sa itong isa, insane person, iyang gi-endorse. May ganun kayo nakatulong pang insane person, gi-endorse kang B. Nagets ba? That's a valid endorsement. But when it comes to liability, nakita si B na ang last, holder in due course kita si B, at doon sa kang M, B, pinag-promise mo ka na magbayad ka. Yung si M, dili, ako nang i-dishonor, di kukudo na ang uban mga endorsers. Tama ba? Dili na pabayron ang buang ang unemancipated minors and deaf mutes who do not know how to write. Nagets ba? So, atong basahon. Kay na naman tayo illustration, so pasabta na Effect of endorsement by infant or corporation. The endorsement or assignment of the instrument
by a corporation or by an infant passes the property therein. So, mapas yun a negotiable instrument. Notwithstanding that naa sila'y want of capacity. Kaya kulang man silang capacity, incapacitated man sila to enter into a contract. A negotiable instrument is a contract. Nagets ba? The corporation or infant may incur no liability thereon. Kakaibang pagkasulti na, mo nang di dahil sa masabtan. Nga naman yun, ang law terms. So, mo na yung pasabot niya, wala sila liability, pero makapasa sila of negotiable instrument to another party. Nagets ba? So, that's for section 22. Now, let's talk about section 23. Ganing forgery. Ganing nito nga imong signature, pero dili ka liable. So, exception gabon siya sa general rule na no signature, no liability. Kay dili ana kay signature, dapat liable ka, tama ba? Pero kay gi-forge manggod. Tama? Nagets ko? So, unsa may gisulti dire? Forged signature, effect of. When a signature is forged or made without the authority of the person whose signature it purports to be, it is wholly inoperative. So meaning, wala yung liability ang person na i-forge ang iyang signature. And no right to retain the instrument or to give a discharge therefore or to enforce payment thereof against any thereto can be acquired through or under such signature unless the party against whom it is sought to enforce such right is precluded from setting up the forgery or want of authority. So, nosebleed siya, guys. So, ako na lang sa ning i-discuss yun na naman ng forgery. Ha? So, there are only two general types of forgery. So, ang first na forgery, kanang sudugon na imong pirma, ang ganing, ordinary na forgery. Ako siguro nang i-erase. Erase. Erase. May section 22 kaya nasabta naman eh. So, sa forgery, again, na ordinary forgery. Magbutang na yung example sa ordinary forgery. So again, ang ordinary forgery, huwag yung ka-design nanin. Nai-design lahi for you. Iilad. Nagets ba? So example, inanay na hitabo. Kuan siya. Kanang Go. nakakuan ba ang buhok? Sakto pa. So balik ta. So before pa ta magstoryahanay sa effects of the forgery, guys. Ako sa ni-explain kay nosebleed kay section 23. So, na ordinary forgery. So, inani ang ordinary forgery. Si kuan kitahay, si maker, naghimo promissory note. Nangutang siya, tapos mobayad sa camping. Pero si P, na nakahulat, ginegotiate na kang A, ginegotiate kang B. Si P, gipilin na magod niya sa iyang lamisa, ikawat ni G. Kawatan ng ginang mga G. Gisundog ni J ang pirma ni B. Tapos, na-endorse sa kang C. So, walay pirma si G. Di ba? The forger. Tama ba? Walay pirma. Kaya nito nga na pirma, kang B. Nga, gisundog naman na siya ni G. Una, ay, manya na lagi ang effects, ha? Basta kayo mo na yung ordinary forgery, nanundog na si G o pirma ng laing. Agad ba? Na yung mga special types of forgery. The first is what do we call as fraud in factum. Fraud in factum. Ang example in fraud in factum, guys, is kanabang na-signature ang isang katao, kahay, kung musikat na kitahin ko, example, ay lang ako. Naisikat na artista, tapos nagkuha kag papel, kuhan good, short na band paper, kasi yung ka na magpa-autograph ko sir, or ma'am,
Kaya idol kayo ta ka. May din siya. Kung sabi ako ibutang dali, ako na yung bahala sa dedication ng permahin na lang. So, gipermahan ng artista. Agad ba? Tapos kay, dito ni mo gipaperma sa ubos-ubos. Tapos imo na yung I promise to pay. Yung himo promissory note ba? So, kana siya, ha? Bogdan na itabo. Basta mo na ang fraud in factum or kana bang tungod sa fraud sa pagpangilad ginahilad sab na nagamit ang iyang pirma, fraud in factum na siya. So katong artista, legit mo to yung pirma, tama ba? So dapat nasa liability kaya nasa pirma sa instrument, tama ba? Pero according to here, wala dapat sa liability. Ang liability should fall sa forger. Nagets ba? So si forger, bisag wala sa signature, liable siya. Si artista, bisag pa sa signature nga legit, dili siya liable. Because ang iyang signature is wholly inoperative. Nagets ba? So that's one of the effects. Ako lang i-discuss later ang detailed na effect. So that's fraud in factum. Napag gani kanang tungod sa juris, mupirma ka sa instrument. Kay gitutukan na kag pusil. Nagets ba? So kana siya guys, dili gihapon ka liable bisag na imong pirma. Nagets ba? So kuang gihapon na siya forgery gihapon siya in a sense. Biskay ang forgery nga normal kay manundog na kana wala na ni gipangsundog ning mga pirmaha sa fraud in factum ug sa juris, mga legit ni na pirma, tama ba? Pero kay under juris man lagi or pagpanghadlo nya kini siya under sa kabuang, under sa kabuang. Diretso na. Wala nakapirma ka, tama? Yes. And the other special na forgery guys is kanang impersonation. Kanang napapirma gani ang someone kay nituo siya na ikaw ni ning kailan niya dili dayto. Itahay ako. Ay nagbayad sa ako o cheque. Kuan man ang cheque, negotiable instrument, bill of exchange man na, tama ba? Sure ang cheque. Kaya binigyan ako si Mike Enriquez. Kaya tiksad kayo ko masusunod kang Mike Enriquez. Magandang gabi po. So, ibayaran ko. So, nagpirma taon tong kamukin tayo. Nagpirma ko, luoy kayo mo. Kaya dito umuna ako si Mike Enriquez. Pay to Mike Enriquez ang inyong gibutang. Which is, dili na ako. Niya ako lang ipakita sa bangko. Nailad po na akong taga-bangko. Kaya mo nagipang naong Mike Enriquez. Ang tono Mike Enriquez. O ba na siya guys? Fraud na through impersonation. Pero if ever nag-impersonate na gud ko niya sa kaabting na ko bisag kaila mo na dili gid ako si Mike Enriquez, na-impress mo ba? So lingon mo ay na-donation 100,000 tapos gibutang dito Mike Enriquez impersonator ang gibutang. Something na dili gud si Mike Enriquez ba? So ang intention ninyo is not to pay Mike Enriquez, your intention is to pay me sa ako ang performance, tama ba? Kana nanay fraud, natawag fraud, attained fraud, na impersonation, forgery attained because of impersonation. Nagets ba? So, bahalag asa ani nga fraud na forgery guys. The same ra ang effect. Unsa may effect? Delita. Butangon ni nato order instrument. Kabalo naman mo order instrument no. Katong gisulti ang order instrument duha ra gyud kanang pay to P or order or pay to the order of P. Kana mga order instrument na tama ba? Na kinahanglan siya i-negotiate by means of endorsement. Special endorsement. Ang meaning ng special endorsement is kuan ha kanang imong isulti ang pangalan kung asa nimo gusto pabayaran ba kay kitay ikaw si P na si maker. Ako kitay si maker, kamo si payee. Nabutang ko, I promise to pay P. So kamo akong bayaran, tama ba? Tapos di ba mo makahulat inyong i-endorse? So saan ninyo pag-endorse? I-endorse kitay ninyo kang A. So inyong i-negotiate through special endorsement. Like moingon mo, ayun na lang kong bayari, pay to A. Mo na special endorsement. Ang special endorsement meaning ang imong endorsement na ipangalan kung kinsa nimo gusto ma-transfer
ang instrument. Nagets ba? Naipangalan si A, di ba? Inyong gimension. So, special endorsement na siya. Nagets ba? Yes. So, order instrument ni. O, ako si M. Nato sa inyo. Huwag mo kahulat. I-transfer ninyo kang A. Kang B. Ibili ni B sa lamisa. Ikawat ni G. Iilisa ng perma. Tama ba? Isundog kang B. Tapos karon na si C. Ihatag kang C. Kaya kumpleto na magperma. Kaya isundog man ni J. Tama ba? Yung si C, confident kayo. Ihatag na po kang D. Ihatag kang E. Tama ba? Unsaon na mo ron? Unsay mga effects? Unsaon mo pag-analyze? Like for example, si E, ang final holder. Manakot siya kang M. Tama ba? Kaysa may primarily responsible or primarily liable. Tama ba? Kaysa may naghimo sa instrument. Mingon si E, Oy M, abi na tayo mong i-promise ba, ikaw may naghimo-himo yung promissory note. The question is, pwede ba siya makakolekta kang M? Answer, dili. What if holder in due course ni si E? Dili gihapon. Nagets ba? So para dali na ninyo na ma-analyze guys, kinahanglan ninyo bulagon ang mga parties before the forgery and after the forgery. Kunya kini nga line, imagine na mataas kayo na wall. Na kung kini siya manukot, di siya kapanukot kay grabe ka taas sa wall. Di sila kapanukot guys. Sa mga before the forgery. Tama ba? Actually, bahalag holder in due course ka. Di ka makakuan tungod sa forgery. Pag-order, instrument. You get it? Yes. Pero kining abno, na nanamdag o pirma, liable ni siya. Bahala pag holder in due course or not holder in due course. Nagets ba? Liable ni siya. Yan, nagan ni criminal liability ning amount na nanundog. Nagets ba? Bulago na to si bearer instrument. Ano man? Kay pag bearer instrument ni siya guys, in ano yung mahitabo pag bearer? Diba ang bearer instrument, kung kinsay naggunit, di siya mo'y makaadto kang maker. Tama ba? Uy, nagets ba? Kung kinsay naggunit, liable na dayon siya kang, liable. Siya na dayon mangolekta kang maker. Na simple, delivery naman, wala may mga endorsement. Tama ba? Pero sir, ano na may endorse dili yung mga ipang deliver. Nga, siyempre, dili man maka-forge si G kung wala ikuan. Pirma, pwede dahil gihapon ni endorse ang bearer instrument. Pwede siya ha? Isang bearer gid siya, tapos naabot sa imo, kalay na, blanco man i-deliver na ba yan ha? Yung ka, magbutang ko dali o special endorsement. Pwede, na magbutang kang special endorsement. Yan na timingan, na special endorsement, gihimo si G, gikan daw kang P, pero siya mo'y ni pirma, gisundog ang pirma ni P. Nagets ko? Inani na ang effect guys, pag bearer instrument ni siya, kanang imo gyapon i-separate ang parties before the forgery and after the forgery. Pero dili na siya closed na wall. Nanay makalusot. Kinsa may makalusot? Si holder in due course. Kapag si holder in due course gani ni siya, makalusot siya dito guys. Makakolekta siya kang M, kang P, kang A o kang B. Pag holder in due course. Pag dili holder in due course, di kalusot. Nagets ba? Forgery is only a personal defense, manggod, pag bearer instrument. Pero pag order instrument, it's a real defense that even if you are a holder in due course, you cannot be able to hold the parties before the forgery liable. Did you get that? So, auto ang kanang sa forgery na mga effects. Nagets? So, atong basahon mo, no? Basig baka sabot na to guys. Tanaw na to. The effect of forgery. When a signature is forged or made without the authority of the person whose signature it purports to be, it is wholly inoperative and no right to retain the instrument or to give a discharge.
Discharge meaning bayaran na gani ang instrument. Therefore, or to enforce payment thereof against any party thereto can be acquired through or under such signature unless the party against whom it is sought to enforce such right is precluded from setting up the forgery or want of authority. Ang iya magipasabot diri sa last is a holder in due course. Kasi holder in due course, dili gyud siya included sa imuhang maset upan of forgery na defense. Kasi holder in due course, wa siya ipaki kung forged na. Nagets ba? Oo. So, ano sa naman ma-set up ang defense na forgery? Successfully, imo siyang ma-defense kung isa ka sa mga suktunonon if better instrument. Ay, yun yan. If order instrument. If order instrument. Bisang pag holder in due course, holder for value, what type okay? Di makalusot, di sila makasukot sa ato ng mga parties before the forgery. Tama? So, kinsa na may sukto ni kini ba? Masukot ba na niya? Yes. Diba? Yes. Kaya sila dili ana grupo, they are liable to each other, and the parties after the forgery, they are liable to each other. Nabulag yun sila. Pero pag better gani, man and always, na makasulod si holder in due course. Makolekta na tanan ni holder in due course. Pag di mo bayad, dili na siya. Tapos, di mo bayad, dili na po, dili. Wala siya paki. So, si holder in due course, again, is under section 52. Para ma-analyze ninyo siya, si holder in due course daw is a holder ng negotiable instrument na regular and complete upon its face. So, meaning kompleto ba? So, bahala pa og sinundog ang pirma, basta ay kompleto. So, meaning, dili ka holder in due course, di ka kapasal if ever ang imong nadawat na negotiable instrument na kuwang. Nagets ba? Tapos, ang sunod ba na characteristic ni holder in due course kay iyan ang gipalit for value. So, na siya i-surrender para makuha na instrument. And in good faith. And of course, iyan ang nakuha before overdue. And of course, wala sa kabalo wala sa knowledge kung ang negotiable instrument may defects. O niya, wala sa kabalo if ever ang titulo sa nag-transfer gani sa nag-transfer sa iya sa negotiable instrument is defective or not. O sa kabalo kung kawatan ba tong naghatag sa iya ha. Like, murag innocent siya. Alay, yun yung merit gani para ma-master na ito tanan. Una, person who has received the negotiable instrument that is complete and regular upon its face. Who received the negotiable instrument before overdue. Tama ba? The holder who has given value para makuha ang negotiable instrument. Who is in good faith. Tama ba? Next is he has no knowledge about the defect or infirmities ng negotiable instrument. And he has no knowledge of the defect of title ng iyahang nag-deliver sa iyaha or nag-endorse sa iyaha. Nagets ba? So, makalusot yun siya. Holder in due course. Nagets ba? Kung nakabalo siya na i-forge na ni G. Tama ba? So, that's it for forgery. Kung yan, anong naabot na nila? Kining section 125. Kini man mong forgery, murag maglibog ang mga bata ba kung forgery ba or material alteration. Ang forgery is only for signatures. So, pag pikion ang signature, forgery. Pero, kung imong gara-garaan ang ubang mga details sa negotiable instrument, material alteration na siya. Tama ba? So, nasa section 125 ang material alteration. Pero dili ni tanan. Like na ay mga wala na lista diri na material alteration gyapon. Naghatag lang sa examples. So dili ni siya murag specific or exclusive lang diri sa na-enumerate na A, B, C, D, E, F. It includes others also. And for example, pag i-alter daw ang date, material alteration, dili forgery, tama ba?
I-alter ang sum payable, instead na 1 million, 10 million. Instead na 5%, gihimong 12% ang interest. Ang time of place of payment, gilahi. Miski diri sa Subigaw magbayad, alas 8, giilisan o alas 8 sa gabi sa New York City. Pag-ilisan ba? Yung number of relations of the parties. Ang maker, gihimo nag-endorser, ibang lahi-lahi yun. Tama ba? So those are material alteration. Instead na 10,000 pesos, gihimong $10,000, kining letter E. Nga diri sa letter F, nag-add o place of payment where no place of payment is specified, and any other change or addition which alters the effect of the instrument in any respect is a material alteration. So, mao na yung meaning, mao nang sa letter F, all others daw. O, isa pa ka-example. Si Walter, oh. So, isa pa ka-example na guys, example. Order instrument siya, gi-erase ang order. Ibutan nito, pay to P, or order, gi-erisan. Pay to P, or better. O, kana, material alteration na siya. Kaya again, ingon siya, diri and any other change or addition which alters the effect of the instrument in any respect is a material alteration. Now, in order na inyo nang mamaster po ng material alteration, unsa may effect if ever na yung material alteration? Kasi siyempre, ang forgery, yatagan naman natong effect. Di ba? Nag-discuss na nato ang effect kung kinsa na ang gukudon ng mga holders after the forgery. Tama ba? Kinsay dili nila magukod, kinsay maka-set up ng defense na dili pwede kay forgery. Nagets ba? So, ang material alteration also atong istoryahan. That is section 124